Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Leamos todos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. 1 Peter, the first chapter. Peter, an apostle of Jesus Christ, to God's elect strangers in the world, scattered throughout Pontus and Galatia and Cappadocia and Asia and Bithynia, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, for obedience to Jesus Christ and sprinkling by his blood. Grace and peace be yours in abundance. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In his mercy he has given us birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into the inheritance that can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of salvation that is ready to be revealed in the last time. In this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that your faith, of greater worth than gold which perishes even though refined by fire, may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Though you have not seen him, you love him, and even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy, for you are receiving the goal of your faith, the salvation of your souls. Concerning this salvation, the prophets who spoke of the grace that was to come to you searched intently and with great care, trying to find out the time and the circumstances into which the Spirit of the Christ in them was pointing when he predicted the sufferings of Christ and the glories that would follow. It was revealed to them that they were not serving themselves when they spoke of these things that have now been told been told you by those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. Even angels long to look into these things. Amén. Puede sentarse, hermano. May be seated. En los primeros versos, en la salutación, ahí quiero que pongamos bastante atención, porque hay algo ahí muy importante que debemos entender. In the first few verses in the salutation of Peter, there's something very important that we should pay attention to. There's something I want you to understand about this. En esta carta se inicia diciendo el apóstol Pedro, dice, yo apóstol de Jesucristo. In this letter, the apostle Peter begins writing saying, I, the apostle Peter. La segunda carta de Pedro, él dice, siervo y apóstol de Jesucristo. In the second letter of Peter, he calls himself the servant and apostle of Jesus Christ. Lo primero que comenzamos a ver es The first we begin to notice is que él no se llama a sí mismo vicario de Cristo. that he doesn't call himself a vicar of Christ. Él se llama siervo y apóstol He calls de himself Jesucristo. a servant and an apostle of Jesus Su Christ. título oficial es apóstol, siervo y apóstol. His official title then is a servant and apostle. Él escribe esta carta a los
que se habían dispersado en varias provincias del Asia Menor. And he had written this letter to those who have been dispersed into several provinces of Asia Minor. Estos expatriados eran cristianos, eran paganos, no gentiles y también judíos, que habían estado siendo perseguidos y ridiculizados por haber consagrado su vida a vivir para Jesucristo. He was writing to Christians who are patriarchs who had been dispersed because they were being ridiculized and persecuted because of their faith in Jesus Christ. El apóstol Pedro llama a todos los creyentes, sin importarle su origen, si era gentil o si era judío, fuera pagano, sin importar su origen, los considera como el pueblo de Dios. And Apostle Peter begins to write to these people, whether their background of origin was Hebrew or whether it was pagan or Gentile, he writes to them as the people of God. Los considera como esa nación santa, He considers them a holy nation, como la iglesia de Jesucristo. as the church of Jesus Christ. Por eso le dice los elegidos. And that's why he calls them the elect. Esos hombres y mujeres que habían sido apartados de su diario vivir, Those men and women who have been separated from their daily living, apartados del estilo de vida que llevaban, separated from the lifestyle that they had been living, para venir a ser los amados de Dios en Jesucristo. to come and become part of those who are beloved of God in Christ Jesus. Él le dice a los elegidos según la presciencia de Dios Padre. He says that to those who are elected according to God's foreknowledge. La presciencia tiene mucho que ver con la predestinación. This word of foreknowledge has a lot to do with predestination. Vamos a entender cuál es la predestinación cuando entendamos la presciencia de Dios. We'll be able to understand what is the predestination when we understand the foreknowledge of God. La palabra presciencia viene de una palabra llamada prognosis. The word foreknowledge comes from a Greek word that is called gnosis. Es la que traduce y significa ver de antemano. It is that word that when it is translated means to be able to know beforehand. Saber de antemano. To be able to know something beforehand. Anticipadamente conocer el futuro. To know the future with anticipation. Relacionada con la omnisciencia de Dios. It is related to the omniscience of God. Esa es la presciencia de Dios. And that is the foreknowledge of God. Dios es Dios y habita en la eternidad. God is God and He abides in eternity. Por tanto, Él conoce todos los tiempos, el pasado, el presente y el futuro. And as such, He knows all times. He knows the present, the past, and the future. Ahora bien, Dios no solamente habita en la eternidad, Now, God does not only abide in eternity, sino que Él mismo es el eterno. not only does He abide in eternity, but He Himself is the eternal one. En Él mismo, la eternidad está en Él mismo, en su ser intrínseco. In and of Himself, eternity is in His intrinsic self. La eternidad está en su ser sin principio ni fin, aunque Él es el principio y el fin de todo lo creado. Eternity is He is the beginning and the end of all eternity, even though He has no beginning or end. Así como decimos que Dios es justo, su justicia está en su ser, es una de las perfecciones de su esencia. Just as we say that God is just, justice is something that is one of the perfections of His essence. Todo lo que decimos que Dios es, misericordia, santidad, justicia, bondad, amor, son simplemente las perfecciones de la esencia de su ser, de su sustancia. All the things that we might say of God, His mercy, that He is merciful, that He is giving, that He is loving, that He is compassionate, are the perfections of His essence, the perfections of His substance. De la misma manera, la eternidad In that same way, eternity está en su ser intrínseco, is in His intrinsic being. en su ser sin principio ni fin. He's a being without beginning or end. Aunque Él es el principio y fin de todas las cosas creadas. Although He is the beginning and the end of all things created. Dios estableció el tiempo como un paréntesis dentro de la eternidad. God created time as a parenthesis within the time of eternity. Dios quería tratar con el pecado del hombre dentro del tiempo para que el pecado no quedara en la eternidad. God wanted to deal with the sinfulness of man within time so that sin would not remain in eternity. La palabra de Dios nos habla del pasado siglo. The word of God speaks to us of the eternity past. El pasado siglo. Century, the past century. El pasado siglo
que habla las escrituras es la eternidad antes que el mundo fuese. The past age is according to scripture the eternity before the creation of the earth. El presente siglo es este paréntesis, el tiempo. And so now this current age is this parenthesis of time. Y cuando la palabra de Dios dice el siglo futuro, está hablando de la eternidad cuando cuando pasa el siglo presente, cuando todo vuelva a ser eternidad de nuevo. And when the Bible speaks of the age to come, it is speaking of the time in the eternity where everything will return to eternity. Le voy a repetir, el pasado siglo, la eternidad antes que el mundo fuese. So when we speak of the past age, it's the eternity before the creation of time. Presente siglo es el tiempo en que vivimos. The present age is the time in which we are living right now. Y el siglo futuro es cuando todo vuelva a ser eternidad. And the age to come is the time when all things will go back into eternity. El salmista decía, desde el siglo y hasta el siglo, Jehová, tú eres Dios. The psalmist would say, Lord, from age to age, you are still the same. Está hablando desde el pasado hasta el futuro, desde el siglo y hasta el siglo, pasando por encima el paréntesis del tiempo. He's speaking from the age that passed to the age that will come, over and within and through all the present age. Y en el Salmo 106 el salmista expresa y dice, bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad hasta la eternidad. And the psalmist also says, blessed be the Lord God Desde la eternidad from eternity hasta la unto eternidad. eternity. Hablando del pasado siglo y el siglo futuro. Speaking of the past age and the future age to come. Es en el presente siglo And it is in this present age cuando Dios estableció el tiempo. when God establishes time. Dios estableció el tiempo aún antes de crear al hombre. God established time even before he created man. Fíjense bien que cuando Él comenzó la creación, al hombre lo creó al sexto día. Remember when he was going to create man, he creates man on the sixth day. Él hizo el día, no la mañana, la tarde, la noche. Al sexto día creó al hombre. He creates the man on the sixth day. Ya habían pasado 5 días. 5 days had already passed. Ya había un pasado entonces. Already had passed 5 Dios days. estableció entonces el pasado, el presente y el futuro. So God had already established past and present and future. Dios trata el futuro como el día de hoy. God deals with our future as the day of today. No importa cuán lejos sea el futuro, para Dios es como el día de hoy presente. Doesn't matter how far off our future might be, to God he deals with it in eternal present. Entonces tenemos que entender And so we have to understand que Dios sabe todo lo que ocurrirá y sus consecuencias. So we have to understand that God knows all things that will happen and their consequences. Dios sabe todo lo que podría haber ocurrido, pero que no ocurrirá. He knows all things that could occur but will not occur. Dios sabe cada posibilidad y todas las alternativas y sus consecuencias. God knows every possibility and all the alternatives and their consequences. Entonces Dios sabe lo que hará el hombre, cada uno de sus actos y sus consecuencias. So therefore God knows everything that man is going to do and each of their consequences. Dios conoce cada suceso del mundo desde antes de la fundación del mundo. God knows every event of humanity even before the founding of the earth. Dios conoce cada suceso de una persona desde antes de la vida de una persona, desde antes de la fundación del mundo. God knew the events of every human being from even before the time of the founding of the earth. En esta primera carta de Pedro, And in this first letter of Peter, cuando usted lee más adelante, a partir más o menos del versículo 17, if you continue reading around verse 17, usted verá que en su continuación de su carta, él le dice, you'll see that in his continuation of this Ponga letter, he atención. says, pay attention. mas si vosotros invocáis por el Padre, Because mas si vosotros if you invocáis por el Padre a aquel que juzga las obras sin acepción de personas, since you call on the Father who judges each man's work impartially, andad con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, live your lives as strangers here in reverent fear. sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, For you know that it was not with perishable things such as silver and gold, la cual heredasteis de vuestros padres, that you were redeemed from the empty way of life handed down from your forefathers. no con cosas corruptibles como oro ni plata, Not with perishable things such as silver or gold, sino con la sangre de Cristo, but with the precious blood of Christ, como la de un cordero. a lamb Escuche bien, sin mancha, without blemish sin contaminación, or defect. destinado He was chosen before desde antes
antes de la fundación del mundo, the creation of the world. pero manifestado en los postreros tiempos, But he was revealed in these last days por amor a vosotros, for your sake. mediante el cual creéis en Dios, For him you believe, que le ha in God, resucitado y le ha dado gloria, who raised him from the dead and para que glorified vuestra him. fe y esperanza sean en Dios. And so your faith and hope are in God. Escuche, Jesús fue predestinado Jesus desde was, antes de la fundación del mundo, therefore Jesus was predestined before the founding of the world, pero fue manifestado cuando llegó el tiempo, en los posteriores tiempos, ya dentro de los términos del tiempo. but he was manifested within the latter days of time, speaking within the terms of time. Esto significa no que Dios programó a Adán para que él pecara This means that it wasn't that God programmed Adam so that he would sin, y después todos los hombres también pecaran, and then all mankind would sin. sino que él sabía que el hombre iba a fallar. Instead, what it means is that God knew that man would fail. Él sabía lo que iba a suceder. He knew what would occur. Él sabía que por causa de Adán todos los hombres íbamos a pecar. He knew beforehand that because of Adam, all of mankind would also sin. Y desde antes de la fundación del mundo, And before the founding of the world, proveyó el cordero. he provided the lamb. Aleluya, aleluya, proveyó la salvación para He el hombre. provided salvation. Amén. Amen. Amén. El diablo nunca podía derrotar los planes de Dios. The devil could never defeat the El plans of diablo God. nunca iba a poder detener el plan de Dios para con el hombre. The devil could never detain the plans of God for mankind. Y en su sabiduría, And in his wisdom, Dios proveyó un plan God provided a donde le plan demostró al diablo when he demonstrated the que él devil, sí podía arrancar al hombre de sus garras. showing the devil that he could snatch Que él sí mankind podía from his llegar a grasp. tener hombres y mujeres que le amaran más que el gobierno del diablo. God demonstrated that there could be men and women who could love God more Era than un God. conflicto espiritual. It was a spiritual conflict. No era cuestión de medir fuerzas. It wasn't a matter of measuring strength. Dios es el omnipotente. God is the omnipotent. El diablo solamente es una criatura. The devil's but a Él es creature. el creador. He is the creator. Pero él iba a demostrar And he could, en ese conflicto but he would que demonstrate in él that es Dios that he is sobre God toda la tierra. above all the world. Amén. Amen. En Gálatas 4:4 dice In Hebrews 4:4. Gálatas In Galatians 4:4. 4:4. que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, And when the fulfillment of time came, Dios envió a su hijo, God sent his son, nacido de mujer, born of a woman, nacido bajo la ley, born under the law, para redimir a todos los que estaban bajo la ley. to redeem all those who were living under the law. Lo predestina antes He de la fundación del predestined mundo, before the founding of the earth, pero cuando llega el cumplimiento, entonces se engendra en una mujer. but when the fulfillment of time came, then he is birthed through a woman. Amén. Amen. Si entendemos esto, hermano, vamos a entender un poquito más a Dios. If you can understand this, you can understand a little bit better who God Y is. vamos a aprender a descansar un poquito más en Dios. And you'll be able to rest a little bit more in God. Les voy a dar otra cita. I'm going to give you another verse. En Hechos de los Apóstoles, In Acts of the Apostles, en el primer mensaje de Pedro, in the first message of Peter, cuando él se para allá para el versículo 22 más o menos, around verse 22, hablando de Jesús, dice: speaking of Jesus, he Jesús says, Nazareno, Jesus of Nazareth, varón aprobado por Dios a man approved by God delante de vosotros, before men, con todas las señales y prodigios que Dios hizo delante de ustedes, through many signs and wonders that he performed before you, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. through him, as you and I all know. Entonces le dice a este, And he- refiriéndose a Jesús, And he goes on to say, he goes, and unto this one, con el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. by the foreknowledge of God, Escucha esas dos palabras. listen to those two words, Por el determinado consejo through the predetermined knowledge y anticipado la presencia de Dios, anticipado conocimiento de Dios. and anticipated knowledge of God, Le dice: vosotros entregasteis a manos inicuas, you handed him over to sinful men, crucificándole, crucifying al him, cual Dios levantó, whom God soltándole los raised, dolores de la muerte, saving him from porque death. era imposible que fuese retenido por ella. For it was impossible that he be held back by it. Entonces ya había sido un consejo determinado por Dios. So this was something. No era nada nuevo para el Padre That was cuando obeying su hijo principle fue for prendido God. y crucificado. It was nothing new for the Father that he be Amén. handed over and Estamos crucified. entonces entendiendo que Dios We understand that God, Dios
conoce el pasado, el presente y el futuro. That God understands the past, the present, and the future. Hay muchas cosas que pueden suceder que nosotros no entendamos por qué suceden como suceden. There are many things that we would not be able to understand why they happened in the way they happened. Es posible que pensemos que hubiera sido mejor si hubieran sucedido de otra manera. It's possible that we may have thought sometime that it would have been better for things to have resulted another way. Amado, pero nosotros no conocemos el futuro. But brothers, we do not know the future. Nosotros no sabemos qué hubiera sucedido si hubiera sido de otra manera. We don't know what would have happened if things would have been different. Pero una cosa sí sabemos. But one thing we do Y es know, que Dios sí sabe todas las cosas. it is that God knows all things. Porque Dios trata con el futuro como con el presente. Because God deals with our future as He does Dios our present. trata con la eternidad. God works in eternity. Dios tiene la visión God total. has the total Y vision. cualquier otra cosa que hubiera sido peor. And anything else that could have happened in any other way would have been. Dios sabía quién le iba a decir sí a Jesús. The Lord, God knew who would say yes to Dios Jesus. sabía que le íbamos a decir sí y que lo íbamos a amar a Jesús. God knew that we would say yes and that we would love Jesus. Entonces todas las cosas que te suceden te van a ayudar a bien conforme al propósito al cual Dios te predestinó. So all things are going to work together for your good Aleluya. according to the purpose of Aleluya. God. Aleluya. Hallelujah. ¿Entendimos? Are you understanding this? Se lo voy a explicar de otra forma. I'm going to explain to you another one. Dios sabía que tú le ibas a decir que sí a Jesús. No, God knew that you would say yes to Jesus. Desde antes de la fundación del mundo. Even before the founding of the world. Dios sabía que le ibas a amar. He knew that you would love Him. Entonces Él preparó obras de antemano So He prepared certain works para que beforehand anduvieses en ellas. so that you would walk in them. Efesios lo dice. If Dice que Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Ephesians says that God prepared things beforehand so that we would walk in them. Dios sabía que yo le iba a decir sí a Jesucristo. God knew that I would say yes to Jesus. Él sabía que yo le iba a amar. He knew that I would love Him. Y me predestinó a ser pastora. And He predestined me to be a pastor. Amén. Amen. Esas fueron obras que Él preparó de antemano, las cuales yo iba a caminar. These are the works that He prepared beforehand so that I would Yo era walk in them. peluquera. I used to be a Tenía mi hairdresser. negocio. I had my business. Muy bueno. It was a good Pero business. ese no era el propósito de Dios para mi But vida. that wasn't the purpose of God for Me my life. sacó de la peluquería. He snatched Me me sacó out of- de los negocios Snatched me out of my business para que caminara en el propósito eterno so de that I Dios. would walk in the eternal purpose of God. Aleluya. Hallelujah. Si tú estás amando al Señor, If you are loving the Lord, si tú le has recibido, if you have si received, tú le has creído, If you have believed, yo quiero que tú sepas hoy I want you to know que today todo lo que te sucede te ayuda a that everything bien. that can happen Porque is working todas for las your cosas good. nos ayudan a For all bien. things A los work que amamos together al for Señor conforme al propósito a lo que nos ha llamado. Amén, amados. Amen, my beloved. ¿No le da esto a usted paz, tranquilidad? Doesn't this give you peace and tranquility? Dice, según la presencia de Dios Padre, Oh, according to the pre-knowledge, the foreknowledge of God the Father, en santificación del Espíritu, in the sanctification of the Spirit, en santificación del Espíritu. the sanctification of the Es el Spirit, Espíritu Santo It is que the nos Holy aparta Spirit y nos consagra who a sets Dios. us apart and consecrates us up to God. Santificación es apartar. Consecration means to separate. Tan pronto el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, As soon as the Holy Spirit comes into our lives, Dios se hace real. God becomes real. Su palabra recobra vida. His word breathes life. Nuestra vida de oración cambia. Our lives of Y prayer nuestra change, vida se va transformando cada día. and our lives transform every day. Es el Espíritu Santo quien inició la obra en It nosotros. was the Holy Spirit who began the good work in us. El más débil deseo por Dios en tu corazón lo puso el Espíritu Santo en un principio. The weakest desire for God in your life is El más given to you by the Holy débil, el más Spirit. débil anhelo, el primerito aquel, That first desire, that weakest te lo desire you impartió have, el Espíritu Santo de was given to Dios. you by the Spirit of God. Y toda desde el principio de nuestra vida And cristiana, everything from the beginning of hasta our el walk in final, Christ unto the end, desde que nacimos de nuevo, from the moment we are born hasta que again, seamos llamados a la presencia de to Jesucristo. when we are called into the presence of God, Jesus Christ. Todo esto es obra del All Espíritu of this is Santo. work of the Holy Spirit. Así que somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu And so para we are elected- obedecer. And so we are elected according to the foreknowledge of God and the sanctification of the Holy Spirit to obey El fruto de la santificación es la obediencia. the fruit of the sanctification, which is obedience.
Cuanto más obediencia a la verdad, the more obedience to truth, más santificado estás. the more sanctified you are. Porque significa que más apartado de la mentira te encuentras. Because it means that you are separated that much more from lies. Santificar no es que ya no bailo, que ya no toco, que ya no canto, no significa eso. Sanctification doesn't mean that I no longer dance, or I no longer sing, or I no longer party. Tú no lo haces porque no te edifica ya más You don't do eso. those things because they don't edify you to continue to do them. Santidad es obediencia a Dios. Sanctification is Es obedience que to tus God. deseos sean apartados del mundo y de todo lo que es del mundo. Tus deseos. It means that your desires are separated from the world. Es que ya tu voluntad no sea la tuya, ya no más, sino la de Dios. It means that your desires are no longer your desires, but the will of God is your desire. Cuanto más sometida tu voluntad a la de Dios, The more mayor es submissive tu your will is to God, santificación. there is the measure of your Cuando tú sanctification. sometes tu voluntad a la de Dios, When you submit your will to God, cuando tú obedeces la palabra de Dios por encima de tu opinión, por encima de tus sentimientos y de tus deseos, when you submit to God's will over your feelings and emotions and your desires, tú comienzas a hablar como Dios habla. you begin to speak as God speaks. Tú comienzas a caminar como Dios camina. Begin to walk as God walks. Porque ya no te ciñes tú mismo, te ciñe el Señor con su palabra. Because you're no longer bounding yourself, the Lord binds you with His word. Entonces, elegidos, So we are elected según la presencia de Dios Padre, according to the foreknowledge of God the en Father, santificación del the Espíritu, sanctification of the Spirit, para obedecer for y obedience, ser rociados con la sangre de and to Jesucristo. be sprinkled by the blood of the Lamb Jesus Christ. La palabra rociar That word sprinkled es lo mismo que aspersión. is the same as dispersion. Es un término que se utiliza en el Antiguo Testamento para los sacrificios de animales, la sangre. It was a term that was used to describe what was done with the blood of the sacrificed animals. Pero también es un término que se emplea It's also en a el nuevo term pacto también That is applied in the new con el covenant, sacrificio de Jesucristo. speaking of the sacrifice of Jesus Christ. La palabra de Dios dice The word of God que says ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. that even the first covenant wasn't established without blood. Y dice la palabra de Dios de esta manera, And the word of God says que habiendo Moisés declarado las leyes de los mandamientos al pueblo, that once Moses had declared the laws and the commandments of God to the people, tomó sangre de becerros y machos cabríos, he took the bloods of oxen and bulls, agua escarlata, scarlet water, hisopo, hyssop, y dice que roceó el mismo libro and the Bible says that he sprinkled the very book itself. y roceó también al pueblo And he sprinkled the people. y les dijo, And he said to esta them, es la sangre del pacto this is the blood of the covenant que Jehová Dios hace con vosotros. that God, the Lord God, does with you. También tomó de la misma sangre, And he took of the same blood roció el tabernáculo, and he sprinkled the roció los tabernacle. vasos del ministerio. He sprinkled the cups for Porque service. según la ley todo era purificado con sangre. Because according to the law, all things would be purified by the blood. Y sin derramamiento de sangre no había remisión. And without the sprinkling of blood, there would be no remission. Cuando Dios hizo pacto con su pueblo, Dios estableció una relación de obediencia con su pueblo. When God made a covenant with his people, he established a covenant of relationship with his people. Y como prueba de esta obediencia, Moisés tomó la sangre And as a proof or as a symbol of this relationship, Moses would take the blood, la mitad la echó sobre el pueblo y la mitad sobre el altar. half he would sprinkle it over the people, and the other half he sprinkled it over the altar. Esto simbolizaba la obediencia a Dios. And this would symbolize the obedience unto El God. rociar la sangre, la aspersión es The obediencia. sprinkling of the blood, the aspersion of the blood is obedience. En el nuevo pacto In the new en el covenant, que nosotros estamos ahora, the covenant which we are el in, pacto de Dios con los hombres por medio de the Jesucristo. covenant of God with men is through Jesus Christ. Jesucristo, Jesus por medio del Espíritu Eterno, Through the Holy Spirit, the eternal Spirit, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. offered himself unto God blemished. Entró al más amplio y perfecto tabernáculo, And he went into the highest and most perfect tabernacle, hecho no de manos de hombre, made not by the hands of o sea, man. es decir, no de esta creación, In other words, not of this creation. sino que entró con su propia sangre Rather, he went in by his own al blood lugar santísimo to the holiest place. y obtuvo para nosotros And he took our place eterna redención. and provided for us eternal redemption. Aleluya. Hallelujah. Oh, gloria sea Dios. Glory to God.
El apóstol Pedro sabía The apostle Peter knew que este pueblo estaba en aflicción. that this people was in affliction. Sin embargo, tenía tan en cuenta tantas bendiciones que Dios nos había dado, But he was thinking about so many blessings that God has given us, que ahora el contenido de la carta se la comienza con una alabanza a Dios. such that the content of this letter he begins to write it out in a praise to Bendito God. sea el Dios y Padre Blessed be the de God nuestro and Father, Señor of Jesucristo, our Lord que nos Jesus Christ, hizo renacer para una esperanza viva. who caused us to be reborn for Aleluya, a por new su day, resurrección de entre los muertos. through his resurrection from the dead. Lo primero que hace es que bendice a The Dios. first thing he does, he blesses En God. medio de las pruebas, bendice a Dios. In the midst of your En trials, medio de la bless aflicción, God. bendice a In the Dios. midst of your affliction, Bendice a bless Dios. God. Bendice a Dios. You bless God. Bendice a Dios. Bless Bendice God. a Dios. Bless Razones tenemos de sobra We have reasons para for bendecir su reason santo nombre. to bless his holy name. Y comienza a enumerar y le dice: And he begins to count the blessings. bendito sea el Dios y Padre And he begins to say, de blessed nuestro be the Señor God and Jesucristo, Father of our Lord que Jesus según Christ, su gran whom misericordia. according to his great mercy, Todo esto es para nosotros, ¿eh? all of this is for us, Que según su gran who misericordia. according to his great mercy, La palabra misericordia es compasión en acción. that word mercy means compassion in action. Es tener cuidado de alguien. It means to have care for someone. La misericordia necesita dos elementos: Mercy needs two elements. ver una necesidad It first requires that you see a y need, suplirla. and second that you meet Porque the si need. tú la ves y no haces nada, For if you no see the hubo need and do misericordia. nothing, you have no mercy. Aunque te dé pena, aunque llore, Even if you feel bad about it and you cry te about it, emocionaste nada más. all you did was become emotional. Pero si about tú it. satisfaces esa But necesidad, if you meet the need, entonces tú te moviste a then you were moved misericordia. in mercy. Dios en su misericordia vio al hombre perdido God in his mercy, he saw mankind lost. y suplió su necesidad, And proveyó la salvación. he met the needs of mankind, giving forth salvation. Por eso el apóstol dice And that's why the que apostle según says, su misericordia whom according to his nos mercy, hizo renacer he made us born para una again esperanza viva into a living por la hope. resurrección de Jesucristo de The entre los muertos. resurrection of Jesus Christ from the dead. La palabra renacer nos hizo nacer de nuevo. That word rebirth, he caused us to be born again. Esa era una palabra también en tiempos de Jesús muy conocida por los rabinos judíos. This was a word that was very well known in the times of Christ by the Jewish rabbis. Ellos utilizaban esta palabra. They would use this word. Los judíos, cuando alguien judaizaba, o sea, era un prosélito, se hacía prosélito. When someone would cross over into Judaism, Los judíos decían que era como que había recién nacido. the Jews would say that this person had experienced as if he had been born again. Tenía que ser bautizado en uno de los baños rituales que tenían. This person had to be baptized in some of the ritualistic baths that they had to do. Tenían que traer una ofrenda al templo. They had to bring an offering to the temple. Y si eran varones, tenían que circuncidarse. And if they were men, they needed to be circumcised. Jesús, Jesus, a diferencia de los rabinos, which is different from the nos Jewish rabbis, enseña a nosotros he teaches us que el creyente that the believer, no es uno como que ha renacido. the believer is not one who is like someone who has been born again. Es uno que ha nacido de nuevo. It's not that you've like born again. Es It's that uno you que have been born es uno again. que ha vuelto a nacer You have been born again por voluntad de Dios by the will of y God de Dios. and by God. Y el bautismo And baptism es simplemente un testimonio is only but a symbol of de tu testimony iniciación ahora con Cristo. of your initiation with Christ. Es un testimonio It is a de tu testimony muerte a la vida pasada of your death para in your old resucitar form of life en una nueva vida to con resurrect in Jesucristo. a new life with Jesus Christ. Amén. Amen. Los The fariseos Pharisees tenían esperanza de resurrección, had a hope of resurrection, pero Jesucristo but Jesus Christ les dio la prueba y la permanencia. gave them the proof and the permanence. El hombre sin Dios vive sin esperanza en el mundo. Man without God lives without hope in the world. Vive sin Dios They y live sin with God and they esperanza. live without hope. Hemos nacido para una esperanza viva. We have been born again for a living hope. Esta esperanza resucitó cuando Cristo resucitó. This hope resurrected when Christ Nació resurrected. cuando Cristo resucitó de entre los It was muertos. born, it was birthed when Jesus Christ was lifted from the dead. Porque Jesucristo con su resurrección Because Christ- sacó a la luz la inmortalidad. Because when Christ resurrected from the dead, he brought to light immortality. Esta esperanza viva es la vida
eterna. This living hope is the hope of life eternal. Es viva porque es una realidad en Dios que es quien la ofrece. It is a living hope because it is given by God who offers it. Es la vida eterna, la vida que está en nosotros ahora actualmente, es activa en nosotros, obra en nosotros cada día. It's the living hope of that salvation that is living and is working in us right now, every day in our lives. Y que nos da el privilegio And de that gives vivir us the con privilege. Dios para siempre y un día ver cara a cara a Jesucristo. That gives us the privilege of every day living for God and the hope of knowing that one day we'll see Him face to face. Entonces hemos sido renacidos para una esperanza viva We have been born again for living hope por la resurrección de Jesucristo through the de entre los resurrection muertos. of Jesus Christ from the dead. Aleluya. Aleluya. Recuerde, Jesús fue quien sacó a la luz la inmortalidad. It was Christ who brought to light Gracias immortality. al Señor. Thanks Amén. thanks be to the Lord. Y dice, por lo cual le dice, And then he says, vosotros os alegráis. and for this reason, Dice, por estas razones, aún en medio de la prueba, es que ustedes se alegran. he goes, and he's saying that even for this reason, even in the midst of your trials, you can rejoice. Aunque por un poco de tiempo, si es necesario, Even though for a time it is necessary tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. that you would have to suffer diverse trials. Escuchen, tendráis que ser afligidos por diversas pruebas, si es necesario. He says, yes, it is necessary that for a time you would have to be afflicted with certain trials. ¿Usted sabe que es necesario para nuestra vida cristiana que atravesemos por diversas pruebas? Do you not know that it is necessary for our Christian lives that we go through trials and certain tribulations? Oiga las razones de las pruebas. Listen to the reasons why we go Dice, through trials. para que sometida a prueba vuestra fe, So that when our faith is submitted to trials, más precioso que el oro, it is more, that it be found more precious than gold, que aunque perecedero se prueba con fuego, that though it perishes, is refined by the fire, con tal que sea digna de ser hallada en alabanza, gloria y honra, such that it be found worthy in praise and glory cuando Jesucristo se manifieste. when Christ is manifested. El apóstol Pedro aquí está diciendo What the Apostle Peter here is saying, que Dios prueba la fe del hombre. that God, he tests the faith of man. La palabra sometida a prueba, someter a prueba, ese proceso That process of submitting something under trial by fire, proviene de una palabra llamada dokimon. that comes from a word Una palabra griega, dokimon. that's pronounced dokimon. Dokimon es el proceso de la prueba de cualquier cosa. Dokimon is the process of testing any kind of thing. Es la misma palabra que se emplea cuando dice sometida a prueba vuestra fe. El proceso de probar nuestra fe. And here it is used to describe the process by which our faith is tested. Cuando se refiere a metales preciosos como el oro, When they're speaking about precious metals such as gold, y es sometido a prueba el oro en el fuego, and gold is submitted to the test in fire, el fundidor lo que está tratando es de probar la genuinidad del carácter de la sustancia del oro. what the goldsmith is trying to accomplish through the testing of the fire of gold in the fire is to prove the purity of the substance of that gold. Cuando Dios somete al hombre al fuego de la prueba, When God submits man to the test by fire, Dios está también tratando de probar de la calidad de la fe de ese hombre, what God is trying to do is prove the quality of the faith para in que that man, quede demostrado el carácter de su fe. so that it will be revealed the character of his faith. Así mismo como el fuego Just as the fire es un elemento precioso, ¿no? Indispensable para el fundidor para probar el oro. is just as the fire is used to prove precious metals such as gold. Escúcheme bien. Listen carefully. Mucho más precioso es para Dios That much more precious to God y para el creyente que confía en Dios. and for the believer who trusts in God, Las pruebas the trials a que se ven sometidas tu fe to which your faith is submitted, cuando esta When resulta digna de la alabanza de Jesucristo, de la alabanza, la gloria y la honra de Jesucristo. when these trials result in the praises given to you by God. En otra manera, In other words, cuando usted está padeciendo pruebas, aflicciones, when you are undergoing trials and tribulations, escúcheme bien, las aflicciones no tienen el poder de
purificar a nadie. The tribulations have no power to purify no one. Eso no es lo que digo. That's not what I'm saying. Si fuera así, el mundo fuera purísimo. Hay muchas aflicciones en el mundo. If it were that way, the entire world would be pure because there's many afflictions in ¿Sí the o world. no? Yes or no? Estoy diciendo que Dios utiliza el fuego de las pruebas What I'm saying that God uses the fire of trials. para que cuando tú estás en medio de pruebas, So that when you are in the midst of your esa trials, confianza que tú demuestras a Dios that trust that you give and demonstrate to God en medio de tu prueba, in the midst of your trials manifiesta el carácter de tu would fe, manifest the character of your faith, manifiesta la calidad de tu fe. reveal the character of Y your el día faith. que Jesucristo se manifieste, And on the day that Jesus Christ is Él revealed, va a honrar, He will le va a dar honor, gloria y give alabanza glory a esa fe and tuya. praise to that faith. Porque cuando todo nos va bien, Because when everything is going es muy well, fácil alabar a it's Dios. easy to praise Cuando God. estamos llenos de buenas When noticias, we have good es news, bueno estar gozoso en su it's presencia. great to be rejoicing. Pero es en medio de la prueba But it is in the midst of donde the Dios trial prueba el carácter del hombre, where God can see the donde Dios character prueba of la man. calidad de la fe del God can hombre, see the quality a of ver the faith si of es man. verdad, And you'll see there a if ver it's si es true. verdad To see if it's que tú true. crees que dices That lo que you crees, say that when you A ver believe si what es you say verdad. you believe. To see if it's a ver true. si es verdad To see if it's que true. tú le crees a Dios That you que truly Él believe dice God. que Él es lo que Él es That you believe y that que Él he hace lo que Él said he dice que puede hacer. that he can do what he said he can do. Aleluya, Aleluya. aleluya, Aleluya. aleluya. Hallelujah. Oh, gloria sea su nombre. Glory to his Las name. aflicciones son buenas. Our afflictions are good. Recuérdate, Remember. Dios está probando tu carácter, God is testing está your probando character. tu He fe. is testing your faith. Aleluya. Hallelujah. Procura que sea digna de alabanza para Be el sure that Señor. it be found worthy of his name and Amén. glory for his name. Amén. Amen. Dice, cuando que sea digna de ser alabada That it be worthy y of de honra y praise de gloria of honor and cuando glory Jesucristo se when manifieste. Christ be manifested. Entonces le dice algo glorioso aquí, hermoso. Le dice, al cual amáis sin haber visto, And he says something so beautiful. He goes, let it be a praise and a glory to him en whom quien you have never seen. creyendo, aunque no le hayáis visto, To him whom you believed and have never seen. aleluya, os alegráis con gozo inefable y May you glorioso. rejoice with ineffable rejoicement in the Lord. Amén. Amen. Aquella iglesia no había visto a Jesús That church had en la never tierra. seen Jesus Christ on the earth. Eran como nosotros, They no, were que just no like lo hemos us. visto con nuestros ojos físicos. And we've never seen him with our physical eyes. Aquella iglesia no lo había visto. This church had A never Jesús. seen Jesus. El apóstol sabía la diferencia entre él y ellos. He knew, the apostle knew the difference that there was between him and those people. Ellos no lo habían visto, pero le amaban. They had never seen him, but they loved him. No lo habían visto, pero le creían. They had never seen him, but they believed him. El apóstol Pedro, The apostle Peter, diferentemente a ellos, he was different than them. conoció a Jesús en persona. He knew Jesus in person. Fue un testigo ocular. He was a visible witness. Él caminó con Jesús. He Todos walked los with apóstoles Jesus and with all the other apostles. le vieron sanar enfermos. He saw him heal the sick. Le vieron echar fuera demonios. He saw him cast out the demons. Vieron demonios postrarse delante de él. He saw many bow before him. Caminaron con él por Judea, por Galilea. He walked with him through Judea. Muchísimas veces en la barca en el mar de Galilea. And many times they were many times in the boat, in the Sea of Galilee. Le vieron detener la tempestad de las aguas y They del saw viento. him detain the winds in the sea. Le vieron morir, They saw him die. le vieron resucitar, They saw him resurrect, ascender. to ascend. Cuando una to nube heaven. lo recibió y lo escondió They saw how clouds in heaven received him and allowed him to ascend para entrar al verdadero lugar santísimo, into the true holy of holies. sentarse allí a la diestra del Padre So to be seated at the right hand of y the ser Father exaltado como el Rey de Reyes and y be Señor de exalted Señores. as King of Kings and Lord of Ser Lords. adorado junto al Padre To be worshipped together with the Father y dársele el tributo and be given tribute de todo el poder, of all the la glory, sabiduría, of all the la power, riqueza, the la wisdom, fortaleza, the riches, la honra, the la honor, gloria, the la glory, alabanza. and the praise. El apóstol sabía todo esto, The apostle knew all these things, pero ellos no lo habían visto. but they had never seen that. Sin embargo, lo amaban But they loved y him. le creían. And they believed him. Los apóstoles nunca hablaron de Jesús como alguien a quien ellos recordaban. The apostles never spoke of Jesus as someone that they could remember.
Ellos hablaban de Jesús como una persona que ellos conocían, actualizado. When they would speak of Jesus Christ, they would speak of him as someone they knew in the moment, in the actuality. Jesús para nosotros, hermanos, no es la historia de un hombre. To us, my beloved, Jesus is not the history of us or the story of a man. Jesucristo para nosotros no es un recuerdo de una historia que leímos. The Jesus Christ to us is not some memory of some story that we once read. Jesucristo es una persona real, verdadera, actualizada. Lo conocemos, le amamos y le creemos. Jesus Christ is a man who is real today to us. He is actually real today to us, and we love him and believe him. Es imposible conocerle y no amarle. It is impossible to know him and not to love him. Como es imposible amarle y no creerle. It's impossible to love him and not believe Si en him. verdad tú le conoces, If you know tú le him, tienes que estar amando. then you've got to love him. Y si en verdad tú le amas, And es if you porque love tú him, le crees. It's because you believe him. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Dice que contar de alcanzar la salvación que será manifestada en los postreros tiempos. Such that they would be able to acquire salvation in the latter days. Ahora él va a pasar a decirle Now he goes on to say que ellos estaban dentro del tiempo del cumplimiento, that they were living in the time of fulfillment, al igual que nosotros. just as we are. De todo lo que ellos le habían venido predicando, el evangelio, Of all todo those things eso. that they have been preaching, the gospel, Ahora él les va a notificar algo. now he's going to notify them Y of les something. dice así: And he says to them, los profetas the prophets, que profetizaron de esta gracia destinada a ustedes, the a prophets who vosotros. prophesied the things that were destined for us. Le está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. And now he's talking about the prophets of the Aquí Old yo encontré Testament. algo que me impactó mucho. Los profetas que profetizaron Now there's something here that really impacted me. de The esta prophets gracia who prophesied about this destinada grace a vosotros, that was destined to dice, us, inquirieron they inquired. e indagaron diligentemente They sought out diligently sobre esta salvación. about this salvation, ¿A quién señalaba? to whom it was indicating, ¿En qué persona y en qué tiempo to what person and what age indicaba was it indicated? el Espíritu de Cristo The Spirit of Christ que estaba en ellos, that was in them, el cual de antemano whom beforehand anunció los announced padecimientos de Cristo the y las sufferings glorias of que Christ venían detrás de and the ellos. things that would come after him. Amén. Los profetas del Antiguo The Testamento. prophets of the Old Testament, Isaías Isaiah, profetizó los padecimientos de he Cristo, prophesied of the sufferings of Jesus, pero también profetizó las glorias que vendrían después de su but he padecimiento. also prophesied of the glories that would come after his Y suffering. el apóstol Pedro dice And the Apostle Peter is saying que el espíritu que los inspiraba a ellos that a hablar, that the Spirit that would speak to them inspired them to speak. el espíritu que profetizó sobre los padecimientos de Cristo The Spirit that y prophesied sobre about the sus suffering of glorias Christ and the glory era that would el come mismo espíritu de was Cristo. the same Spirit of Christ. Aleluya, era el espíritu de Cristo en los profetas. It was the Spirit of Christ to the prophets. Y les dice, And he says que todo lo que ellos administraban that everything that a they ellos, speak a los of, profetas, ellos querían saber qué persona y en qué tiempo sería. they wanted, the prophets themselves wanted to know to what people and what times would this occur. Y solamente consiguieron algo, que les fuera revelado algo. Lo único que consiguieron fue saber esto: And the only thing they were able to attain or to find out was this. que las cosas que ellos administraban, The things that they were speaking of, todas esas cosas que ellos profetizaban, all la those gracia, la things salvación, prophesying, the grace that would come, no the salvation, era para ellos, that it wasn't for them, era para nosotros. that it was for us. Amén. Y el apóstol le dice: And the apostle goes on to say, esto es lo mismo que os hemos estado anunciando. and this is exactly what we've been telling you. Todo lo que os han predicado el evangelio. All that we preached in the gospel Por el espíritu que descendió, que fue enviado del cielo. by the same Spirit that was sent from heaven. O sea, el apóstol le está diciendo: What the apostle is saying, todo lo que ellos profetizaron that everything that they prophesied sobre esa gracia, about that la grace, salvación, salvation, ellos trataron de saber what they wanted ¿quién to será? find out about it. quién Who será, will it be? en qué tiempo When será. will it be?
Lo único que pudieron descubrir era que no era para ellos. The only thing they could discover was that it wasn't for them. Era para It nosotros. was for us. Y el apóstol le dice, And the apostle said, es lo mismo que ellos hablaban, que el Espíritu de Cristo hablaba a través de the ellos. same thing they would speak through the Spirit of Christ that spoke Es through them. lo mismo que ustedes han estado escuchando It's the same that we are now por hearing boca de aquellos que le han estado predicando el Evangelio. by the mouth of those who've been preaching the gospel. Por el Espíritu Santo enviado del cielo. By the El Holy Espíritu de Spirit of Cristo. God sent to Aleluya. Christ. Y dice el apóstol, Hallelujah. The apostle las said, cuales cosas of which things desean los ángeles mirar. even the angels wish to behold. Yo busqué en el original griego porque quería saber I wanted los to ángeles, know. la curiosidad de los ángeles. I Porque, wanted to know about this curiosity of the angels. So I went to the original. y encontré And I found que la expresión que traduce literalmente la palabra that the expression there that is translated que ellos directly from the deseaban Bible mirar, esa actitud, was that attitude of that expression that they wanted to desire era que to ellos se see. ponían en cuclillas así como empinaditos It expressed they would get on a their mirar toes lo que estaban pasando, to try to see what was going on. admirados de lo que estaban They were viendo, marveled by what they were seeing. porque los ángeles de Dios Because the angels of que God están frente al rostro de Dios, who are before the que face of guardaron God, su lugar de who honra, maintained their place no of honor, necesitaron redención, they didn't need redemption. pero en la redención del But hombre in the redemption of ellos man, pudieron ver they could see la sabiduría the de Dios. wisdom of God. Amén. Y estaban admirados And they were de lo que marveled. el Dios que ellos servían estaba haciendo. When they saw Wow, that the God ¿cómo lo that they served, what he hizo? was doing, how he did these Y things. se interesan los ángeles And angels were en la interested redención del mundo. in the redemption of the world. Porque en ello, Because in en esa redención, that redemption, recibe gloria they received al Dios que ellos le sirven. glory was given to the Póngase God de that they pie. served. Póngase de pie. Todo este mensaje All of this message para decirte is to tell you qué bueno how good que estemos pasando por pruebas y aflicciones. it is that we go through trials and tribulations. Es donde se madura el carácter. It is there where our character Es donde is se matured. forma el carácter de Cristo. It is there where the character of Christ is molded. Jesús sufrió pruebas y aflicciones. Christ suffered trials and afflictions. Una vez él dijo, mi alma está afligida hasta la He muerte. once said, my heart, my soul is Su sorrow unto death. humanidad. In his humanity. Su humanidad clamó, mi alma está His afligida humanity cried hasta la out, muerte. my soul Debió is ser burdened, terrible it's sorrowful unto pensar death. la separación del Padre. It was horrible for him to think of a separation from the Father. Pero rápido se repuso But immediately he was strengthened. y dijo, ¿qué digo? He was strengthened. Para esto he venido. And he said, well, what Padre, I glorifica tu came nombre. for. Father, be glorified. Aleluya, Glorify your glorifica name. tu nombre. Glorify your En name. medio de la prueba, In the midst of en your medio trial, de la aflicción, in the midst of affliction, él seguía confiando he en Dios su continued to trust Padre. in God the Father. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Padre, si es preciso, quita de mí esta copa. Father, if it is possible, pass this cup from me. Pero que no se haga mi voluntad, Let sino la not my will tuya. be done, but yours. Allí en la cruz, There on the cross, sufrió la separación de Dios. he experienced the suffering of the separation from Y a la hora God. de la muerte, The Father. usted se puede At the hour imaginar of his death. la agonía de Jesús en ese Can you momento, imagine the agony of cuando el Christ at that Padre moment? le dio la espalda. When the Father turned his back. Padre, ¿por qué me has, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? My God, my Father, why have you Usted se abandoned puede me? imaginar la aflicción de Jesús en ese Can you momento. imagine the affliction of Usted se Christ? puede at that imaginar moment? la prueba, la agonía de Jesús en Can ese you imagine the instante, agony, the pain, the donde se suffering hizo of Christ, pecado a sí mismo, where he became flesh, donde lo único que Where he provocaba al became Padre era abominación, where the aborrecimiento. Father could only see in him the abomination. And Y aún en ese instante, even in that a moment, la hora de morir, in the moment of his todavía death, siguió confiando en el he Padre. still trusted in En the tu Father. mano encomiendo And mi he said, espíritu. in your hands I commit my spirit. Amén, amados. Amén. Amen. Créame que donde el Señor más, en 2 puntos me dio el Señor para más énfasis. There's 2 more points that the Lord gave me to Una, emphasize. Los One, momentos de aflicciones y de pruebas. in the moments of afflictions and trials, Sepa únicamente que Dios está probando tu carácter. just know that God is testing your character.
la calidad de tu fe. the quality of your faith. Que en medio de la aflicción And in the midst of afflictions, confíes en el Señor. trust in the Lord. Lo que a ti está pasando What is happening on the desde earth antes de la fundación del mundo, before the founding ya of él the sabía que world, iba a acontecer. God knew it would Ya already lo occur. sabía. He already knew it would occur. Si sucediera de otra manera, If it would have happened any other te way, iría peor. it would have been worse. Tiene que ser así. It's gotta be Él lo this way. determinó así. He determined Él lo this estableció way. así. He established Amén. this way. Amen. Amén. Amen. Eso nos tiene que dar paz y tranquilidad. So that should give us peace and Y tranquility. la otra es But the other thing is el que usted sepa that you should know que Dios sabe todo. that God knows all things. Todo lo que va a ocurrir. Everything that's going to Nosotros ahorita happen. estamos aquí. We are here Dios right sabe now. lo que va a pasar esta noche, God knows what's lo que va a gonna pasar happen tonight, mañana, what will pasado happen mañana, el tomorrow, otro the day día, el año que after, viene. the next year. Aleluya. Hallelujah. Descanse en Dios. Rest in Descansa God. en tu Señor. Rest in the Lord. Amén. Amen. Descansa en tu Señor. Rest in the Lord. Él te ama. He loves Y you. todas las cosas, And all things. aunque no lo entiendas, Even if you don't understand them. aunque no lo entiendas, Even if you don't understand, te ayudan a they bien. work together for good. Dios tiene propósito con cada uno. That has a purpose for No everyone. solamente nos salvó para que nos vamos para el cielo. Not only did he save you so we can go to heaven. Me han oído decirle esto 1000 veces. You've heard me say this a Si million así times. hubiera sido, te salvaste y te llevó. If it was for that purpose, Si he te would have dejó aquí, saved you and you would have went up Si to te dejó heaven. en esta tierra But if he todavía, left you here on earth, es porque todavía el propósito de Dios no it's se ha because still the cumplido. purpose of God is Estás not fulfilled in caminando your en su life. propósito. You are still walking in his purpose. Asegúrate Be que estés sure dentro de su to voluntad. be standing in his will. Amén. Amen. Levantamos nuestras manos al Lift cielo. up your hands to the heavens.